ढेर परदेसी रसियन लोग लागे विदेशी পুরুলিয়া মানভূম জগতের কোকিল কণ্ঠী গায়িকাকে তথা সুভতার কণ্ঠী গান এখন শুনবো কুন্দন কুমারের কণ্ঠে সেই গান আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে শুধু তোর এই নাম শুনবো সেই রাশিয়ান লোক ভারত ভাষার সুপারহিট গান সঙ্গে সঙ্গে প্রেম সাথী নটরাজ গ্রুপের মধ্যে দিয়ে গান আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরেই না তোকে দেখে ধর কিছু সত্তরি আসি तुम तो ठहर परदेसी रसियन लोग लागे छे विदेशी আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরেই না আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরেই না তোকে দেখে ধড়কিছে বুক সত্তরি আসি तुम तो ठहर परदेसी रसियन लोग लागे छे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रसियन लोग लागे छे विदेशी नेट वाला यूरनी हाथे अच्छे गरु माल कासार मतन झलके बॉडी लागिस रे कामाल तोर नेट वाला यूरनी हाथे अच्छे गरु माल कासार मतन झलके बॉडी लागिस रे कामाल তোকে দেখে ধড়কিছে বুক সত্তরি আসি तुम तो ठहर परदेसी रसियन लोग लागे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रसियन लोग लागे विदेशी जना की তোর বদনে আলো ঝিপকে ঝিপকে চলাস তখন হই ঝলমল আধার রাতের जना की তোর বদনে আলো ঝিপকে ঝিপকে চলাস তখন হই ঝলমল তোকে দেখে ধড়কিছে বুক সত্তরি আসি तुम तो ठहर परदेसी रसियन लोग लागे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रसियन लोग लागे विदेशी आलू বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরেই না আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরেই না তোকে দেখে ধড়কিছে বুক সত্তরি আসি तुम तो ठहर परदेसी रसियन लोग लागे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रसियन लोग लागे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रसियन लोग लागे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रसियन लोग लागे विदेशी।